Avelin zan pa sun pa chole ni ko pa Krista zala ka so kete ho so se hi che hin nun lam to ke sam kai Bible step gui long ni tin ham se na so jeng ke ta lang na channel hi tunia hi chi video be jong se mi wang pa hi ve Jesu Hitobang Phat pa hi koi ma zo se na mu zo lo hi achai chan ren tunia pathin thu ina sim khom ki dewa deilan Bible chang chu mi him cha pa hong ki ding hi no ani kulai thilse manga hong so ki ding chung chan hi lukbong som la sagi chang som ni lugo pat som thum lagup chan anavya hote chule noa ni kulai thilse chan banga chu mi him cha pa ni ko jong le chu te ding hi noa ku nga alut ni kei chun am hon anyaw rin adonun akichengon chule akichen sa un chuin tui sang hong lenin bon cha ven sumang hil ta na hi Hitobang ma chun lot ni kholai jinjong asoi na hi mi him te chun anyaw win le adonun thilzu le thilcho obolun thinki aphot nun chale asawin ahiwan chudam kwa kuna lot na pot go ni ta in wana kunin mei le ka na hung hlan abon chawin asumang hir ta na hi Hitobang chu mi him chapa hung ki phon do ni jong le hiding hi ichini chule in chunga uma in sung athil uma chu kela dingin kum hi hen chuti ma chun lowa uma jong ong kinung le kit da hen lot in nei pi chu gel don koi hile ahin na bit ke ya hu do bu chan chun achan ding hi chule ahin na cha na chun bit ke ya aki hu do ding hi ka sei pi na hi we chu chi zan chule mi ni za khun khat alunga khat chu kit kila khat ki da ra ding hi na mei ni sum hei khat a gui khoma khat kila khat ki da ra ding hi lowa te ni jong khat kila khat ki da ra ding hi ti hiji no ani kholai chung changa kon he do thei ding point papet mo chu hi le akhan na pathi in leisi chung hi su mang dinga atep sa hi jong le hu hing na to anabo hi ani na pathi in him te hu hing na ding in thu an sei e chale atu sei nga ya an to a pu no in aso chat na ding ko nga kisim do e athum chan na no in jong midang ho hu hing achan thei na ding in ni ho jong ko nga ki sui ding a sei pi for na ahin amahon angai in ato diu ani diu ta salam nuk sa no ho abui pi jing le angan a azonan pathin mi hu hingna kisan non lo ho zo se chu namai chapang ate le hen a ho awang le kaching na thim thum lowin sai ngai lo cha te chu su mangin an o mo le ai le dunia no ni khlai ta bonga hong su ki ding ki ti hi ipi ki sai nai tan tem nin nong lam ting noa ni kholai banga leiset chung ki sumang ding ham henge Bible sung muncho maum ham se na hung ding le leiset ki kichai ding pathin ta tep sa home ai le noa ni kholai banga pathinin me him te hu hing na dinga thu ahung sei ki dem ai lo la hu hing na to ahin wal ki dem Bible chang pade na liaw te John bung som la group chang som la nia pat som la thom na za uwa sei ding tampi kanezin ahin la nam hon tu ta tin to zo po we ahina ta be lagaw chu ahong ting ama chama thu sei lowa aza cha sei ding kita na lam pi je nga na pui hoi zowa ahong lung ding thil ho ki na sei pi diwa hi thupul bung som la li chang goma pa chang sigi wan lai zo la wan til chong khat leng le kamun ama chun leisi chung cheng jitin nam tin phung tin pau tang le ni tin ni tang hing a phonjal ding ton sor ki pan tu pa anei je aman oging te ina saijen pathin gi ngun lang alo pi na wa chai jot ji nam itile aman thu atan na ding phat ahong thong tai wan le leisi tui khang le tui samphung zo si sim pa chu che bai bo win ati angai na ding na yan ho bung ho hinga thagaw ta sei hi ngai hen gal zu bachu pathin hon sum nga ke hin thinga chu ne dia kapi dinga hi ti revelation bung ni chang sigi abana achaina hin John bung som chang som yel sagi ka kel ngoi ten ka ogin azawin ken jong amaho ka hen amahon ei zui pakai sun sei nom tampi anei ho hi ipithu hi tan tem chule ibola ei sei pi no mo hin tem thutan na hong thong ting ton sot ki pan tu pa hong ki samphung le ding hi Hitobang hi tan tem ibola pakai Jesu ho bung ho hinga lagaw tu sei ding ho chu na khang nei chan ingai te na diwa ei ti mo hi tem pathin kel moi no ho chu ei ho muwa kilom ta ho ai pui pathin ogin za anung zui ho bo hi ding hi pathin in ninung lama hi Hitobang hu hing na to anei em chule pathin kel moi no i hi na thei diwa ipiti nuwa mi chenga ho banga ikikut tiu ham ti thotep ho henom zo se khop khom na group ma kichin sa na hi zero thei diu hi ji online fellowship hi lo le pathin thua ki khop khom na hi ai tin lo ho din hi tin sei leng
pathina kon to te prophecy kiksel gu ho jel na class hin ho bung chom choma ko na hung zau hon pakai gu thima ku cha banga mi hem chapa hung din to te chu alam tu ding nan hin hero thein a chapa chom in the de rowi jon bung li jang somel to ma in bakon pathin chu thuta le laga wai ho din chu pathin de hi dunya thuta hi hello wa inei lo leo ai mo dai dan dana pathin ho hi o hin kum sang ni masanga ho lam kai ho le farasi ho tabang mit cho apui hui tabang hi dio hi Phat kijenpat hi ikichoh diu Phat chu ai tai chu te ho azi chu hamsin na hung thung ting thi diu ham hin diu ham bawai bui diu hitan Hitobang pathin ta hol na man Phat het do na ding le nei do na ding Phat un ta lo ding a hi na ki khop khom na hi ni ra pum si ma khai pat pum ko ma khai su hi tin a hin WhatsApp group voice call hi din a hin English le ai pawa zo ma hi thuta khom nom zo si le hamsin na hwa kon pathin hu hin na cham nom zo si anu ya description le comment an linga kon I hin join theo hi kay hon ki man cha dan ka hin sei video in ki het tu ri o hi ka hin sei ben ngong cho hi le ichi channel hi nitin hamsin na su jing ho le pathin thu hung kyap de jing ding a hin pachomi sa ule subscribe mutin lo ipa in sumi ngai lu cha cha ho jong ana share uti ai hon thil pa bol na status so ham story ham hilou la social media ho jong ina share thayo hi na nang pan la na jala khat in thagaw lam kal som ben anei thei hi ti sumel hi in pathinin ei ma pui jing taw han ki pa e declare this place. Make una declare this place. Sorry, come on. Jesus Christ! He doesn't walk on this place. Subir los aspectos. Tengan cuidado. Tengan cuidado, aquí está, cayó un palo aquí en pantaloncito.
Hunger, du kannst zu Hause.